السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن من زيك زون. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، تبارطاجيو مع صحابكم وديروا سبسكرايب الا مازال ما درتوهاش. نبداو على بركة الله. Donc في هاد la vidéo on va voir les formes normales, donc la théorie de la normalisation. Donc on va faire la définition ديال هاد la théorie de la normalisation، اش جابت لينا و c'est quoi l'objectif ديالها. Alors la théorie de normalisation elle met en évidence les relations indésirables. Donc هي كتعطيك نقولوا la définition نتاع les relations indésirables, c'est-à-dire les relations اللي ما خدامينش اللي ما خاصهمش يكونوا عندنا في ديك الشيما de base de données. Bon, il définit les critères de relations désirables. Et donc, il définit les critères des relations désirables. Donc, يعني تعطينا les règles. ها هما les règles باش نقولوا بأنه واحد الريلاسيون اي ديزيرابل، c'est-à-dire خدامه و صافي ما غيكونش دي بروبليم au niveau ديال دونك اللي نديرو دونك ليكزيكسيون ولا نبقاو نخدمو بديك لا باز دو دوني. Donc, les critères, on les appelle formes normales. Ok? Donc, les critères, les règles, les formes normales. Ok? Mais les sous lesquelles chez les la forme normale. Donc, les formes normales, des critères, des relations désirables. يعني des règles باش نقولوا بأنه واحد الرelation راه donc هي هذيك. Donc on peut marcher, on peut donc la traduire en langage SQL ونخدموا بها في un système de gestion de base de données. Donc comme un table. OK. Donc بالنسبة لهذه OK propriété indésirable des relations. نشوفوا هاد شنو هما les propriétés بعد indésirables نتاع une relation. Donc عندنا la redondance. Donc ملي تكون عندنا شي ريلاسيون باغ اكزومبل élève ولا برودوي et ainsi de suite، خصنا نحاولوا ما امكن ما يكونش عندنا لا ريدوندونس. مثلا عندي واحد لاتريبيو ايسي، دونك حطيت فيه 1 2 وانا غادي، دونك ملي نمشي اون اوتر ريلاسيون مثلا خصني ما نلقاش خصني نحاول ما امكن ما نلقاش مثلا في ميم relation مثلا نلقى un autre attribut qui contient les mêmes informations. Donc عندي غير le nom ديال l'attribut. Donc هاد les informations ils sont les mêmes informations وهذا c'est la même chose. كنخدم بهاد l'attribut وكنخدم بهاد l'attribut ولا نديرو في هاد في une autre relation ونبقى نعاود لهاد les informations وديجا هذا c'est celui-là. Ok, درت répétition. Donc la redondance هي la répétition. تريبيتي des informations وماشي important انك دير ديك لا ريبيتيسيون. دونك الا بغيتي تموديفي مثلا خصك تموديفيه هنا، تموديفيه هنا، تموديفيه هنا. دونك سي ان بروبليم. دونك لا redondance خصنا نحيدوها. دونك باش نحيدو لا redondance خصنا نشوفو واش les relations sont désirables ou non. Bon, on va voir donc ما كاينش شي exemple ici concret باش نشوفوا هاد répétition نيت، mais نشوفوا après ان شاء الله. دونك وعندنا encore les valeurs nulles. بالنسبه لي valeurs nulles هي ما نلقاش في دونك في ليطاب ديالي بزاف لي valeurs nulles هكا. دونك في هذوك لي زونغيسترمون ما نلقاش بزاف لي valeurs nulles. دونك ملي كنلقاو بزاف لي valeurs nulles هي ان بروبليم. دونك ملي ما يكونش en général justifié. Mais les valeurs nulles justifiées, donc il y a un problème. Donc, il définit encore le processus de modification, le processus de normalisation permettant de décomposer une relation non normalisée en un ensemble équivalent des relations normalisées. Donc, il définit des processus. Donc permettant de décomposer une relation. Donc ملي غتكون عندنا une relation اش قلنا بالنسبه للريلاسيون الشيما ديالها تيكون فيها les attributs, donc l'ensemble des attributs et ainsi de suite, tu as séparé avec des virgules. Donc انا ملي غنشوف بلي هاد relation c'est indésirable,
c'est-à-dire non normalisé. Donc هنا non normalisé هي indésirable non normalisé. Donc ما كتحترمش هذوك les formes normales non normalisé en général. Donc اش غندير؟ خصني ندير لا ديكومبوزيسيون. دونك نديكومبوزي c'est-à-dire نحيد des attributs ونخلي شي وحدين. Donc on a un ensemble équivalent de relations normalisées. Donc ملي غنديكومبوزي هذه غتعطيني غنخلي السمي ديال première relation par exemple ونخلي لي premiers attributs. Donc هادو اللي هنا وهادو نحيدهم parce que il y a un problème. خصني créer des relations normalisées. Donc on séparer en deux. Donc d'abord la décomposition ديال هذه vers deux. Donc vers deux relations. Donc c'est ça l'objectif de la théorie de normalisation. Quand on a une relation, غتشوف واش désirable ou non. Il est indésirable, خصك تشوف les formes normales. Donc تشوف les règles نتاع les formes normales. تطبقهم على هاد الريلاسيون باش تعطيك d'autres relations normalisées. Donc c'est ça en général l'objectif de la théorie de normalisation. Donc c'est quoi la décomposition? L'objectif d'IALO, c'est de composer les relations du schéma relationnel sans perte d'information. Donc à l'achat sans perte d'information, donc nous avons des relations comme ça, on a les premiers attributs, les deuxièmes attributs. Nous les séparons. On R, on a les premiers attributs. C'est quoi nous عندي هادو. Donc هادو غنحيدهم غنجيبهم une autre relation. Donc c'est déjà il n'y a pas de perte d'information. Donc les attributs راح كاينين عندي هنا وهاد les attributs راح كاينين عندي هنا. داير décomposition sans perte d'information. Donc خصني ما نديرش ما نمسحش هادو صافي ونخلي غير هادي وندير ار ونحط لي زاتريبو اخرين. نو خصني نحط لي زاتريبو اللي كاينين في هاد الريلاسيون اللي درت لها ديكومبوزيسيون. هادشي باش يكون عندنا هاد لو كونديسيون ديال sans perte d'information. Donc obtenir des relations canoniques ou de base de monde réel. Donc شنو هما les relations canoniques ولا de base de monde réel, c'est-à-dire شي حاجه اللي نورماليزي, شي حاجه اللي غتكون لوجيك. دونك وتتريسبكتي داك سميتو تتريسبكتي دوك لي زيبوتيز نتاع لو موند ريال. c'est-à-dire الا كنتي في واحد السوسيتي خصك ما تجيبش واحد الريلاسيون وتحط فيها دي زاتريبيو ماشي دونك ما تيريبريزونتيوش كاع هذيك الريلاسيون. خصك نيت درتي ريلاسيون دوك لي زاتريبيو ديالها خصني ملي نشوف فيهم نيت نحس بهم ديجا راه نفهم باللي ديك باغ اكزومبل اليف خصني نحط نيميرو اليف نوم برينوم فوالا صافي هذاك هو اليف. دونك خصني نحط هذوك لي زاتريبيو ما نجيبش واحد لاتريبيو اخر باغ اكزومبل نوت افيك اس لي نوت نحط لي نوت تماك نو خصني نخلي هذيك لي نوت نخليهم واحد غولاسيون وحده اخرى بوحدها. Donc voilà, on va voir ici encore après. Donc aboutir au schéma relationnel normalisé. Donc aboutir au schéma relationnel normalisé, c'est-à-dire يكونوا عندنا دوك les relations كاملين تحترموا les formes normales. Donc aboutir au schéma relationnel. Le schéma relationnel قلنا c'est l'ensemble ديال les schémas des relations. يعني ملي غتبقى تحط دوك les relations ديالك الريلاسيون الاولى الريلاسيون الثانيه الريلاسيون الثالثه دونك تنقولوا هذه سيت اون شيما. هادشي كامل سيت اون شيما relationnel. Donc وملي تكون normalisé, c'est-à-dire il respecte هذوك les formes normales. Voilà. Donc le schéma de départ est le schéma universel de la base. Donc فين غنبداو من هذيك الشيما اللي non normalisé, c'est-à-dire ملي غنخدم غنصايب l'entité الا بغيت نبدا من l'entité association غنصايب الموديل entité association ندير لا traduction الموديل relationnel عاد نشوف هذوك لي relation واش نورماليزي او نو. الا ماشي نورماليزي تنديكومبوزي خص هذوك لي ريلاسيون نديكومبوزيهم باش يعطيوني دي ريلاسيون نورماليزي. يعني باغ اكزومبل الا هادو كاملين ماشي نورماليزي وغيعطيونا دو دونك هذه غتخرج لي دو ريلاسيون بحال هكا والاخرى تخرج لي دو والاخرى تخرج لي دو. دونك الشيما فينال غيكون فيها 6 لي ريلاسيون. دونك c'est ça l'objectif. Donc par raffinement successif انت غتبقى تشوف
كل relation خصها دونك تحترم هذوك لي فورم نورمال. دونك اللي ما كتحترمش لي فورم نورمال خصني ندير ديكومبوزيسيون، يعني خصني نقسمها على جوج، دونك نصايب ولا ثلاثه، دونك على حساب سميتو، على حسب الغولاسيون. دونك باش نحيدو ديك الغودوندونس، ملي نبغيو نديرو ديك الميزاجور، دونك نديرو ميزاجور غير في بلاصه واحده ولا في كولون واحده ولا في غولاسيون واحده بلا ما نشوفو عاوتاني دوط غولاسيون. بون دونك pour les formes normales, donc là, tu fais trois formes normales, les trois premiers. Les critères ou les formes normales sont de plus en plus restrictifs. Comment? De plus en plus restrictifs, c'est-à-dire, il a une relation en forme, en première forme normale, ok? En première forme normale, c'est-à-dire if in 1. Donc, c'est bien. Elle a le premier. Mais il a un dit cette deuxième forme normale, alors ça veut dire qu'il est en première forme normale, ok? Donc, si il est en troisième forme normale, donc alors, bon, je peux encore donc نقولوا بأنها il est en deuxième forme normale et en première forme normale, c'est-à-dire il a كاين في forme normale G avec J supérieur à I, alors avec la relation il respecte donc les autres formes normales اللي كاينين avant, ok? Donc il a كنا في troisième forme normale, c'est-à-dire راه عندنا le deuxième ou عندنا déjà le premier, ok? Donc voilà, c'est ça donc la signification ديال هذه. Il a عندك une relation في troisième forme normale, alors elle est en deuxième forme normale et elle est en première forme normale, ok? Donc quand tu fais donc هذا في فيديو جاي en détail, je fais première forme normale, je fais deuxième forme normale ou troisième forme normale, ok? Je fais comment شنو هما هذوك لي ريغل ديال première forme normale ou deuxième forme normale ou troisième forme normale. Donc voilà, donc c'est ça بالنسبة لهاد la partie. Donc on se verra في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش j'aime, bon, partagez avec vos amis et subscribe si vous n'avez pas encore fait. À bientôt.